Korang nak ringtone macam ni tak? Download dua apps ni dulu, Documents dengan GarageBand. Pergi dekat YouTube, search tajuk lagu tu kat YouTube, copy link, masuk dokumen, tekan tepi tu, search MP3 Juice dekat Google, masukkan link yang kita copy tadi, download. Masuk dekat folder download, tekan dekat 3 titik tu, share, save to file, simpan dekat GarageBand, buka GarageBand, tekan audio recorder, tekan petak tu, tekan bentuk bulat tu, tekan lagu tu, drag naik atas. Korang boleh adjust lagu tu nak start daripada mana. Tekan tepi tu, tekan and hold, share, tekan dekat ringtone, export, ok, siap. Tekan like video ni supaya nanti senang korang nak cari balik video ni.